Hello, good evening, guys. Welcome to my vlog. So, আজি মই আপোনালোকে কালি ভিডিঅ' লৈ আছে। আজি ছুটি থাকিছে, মাই থাকে না, এটা উঠি আছে। আজি লা ভিডিঅ' কি আছে কিন্তু মই আজিকালি এইটো মহিনাটোতো মহান কন্যাকালা ফেষ্টিভেল আছে। তো এই ফেষ্টিভেলৰ কথা অলপ কৈ দিব। মই বি এনেহ'লে ফেষ্টিভেল দে লাইফ টাইপ বিকুলকে দিলবি এটেন্ড কৰি চালে। তো itu mana de etin guru guna thaksi mai festival dibi lebi mohan ge time na pai this time yete kerala de first time kanya kami festival logo kona huni thaksi lebi kahan kita logo lesson na dane to ade bi chaw gona planning go thaksi lebi mohan ge to logo na ase mohan chuti na pai aro bangalore de mo na sate inga davi singa khandi awgona huni thaksi lebi kitya ase makando nakane makando yete chennai de thaka ba aro chennai de lo naga manu ne bishi thakbo pare holebi konyak side khando man na thakbo pare aro naga festival khandi na manu pare nakane itu la festival de alop amnange update koi dibo moi kile festival la itu update kolmo na sigilo tabe man naga manu han सबसे महान highest फेस्टिवल ना क्रिसमस ना महान सबसे ठीक होगा महान सबसे सेलिब्रिटी ना फुल वाला है इन्हें वैसे वही हमारे क्रिसमस क्रिसमस तो मान पैसा अलग मतलब पैसा अलग एक्सपेंसिव ऐसे नहीं फलना गिरे थे इसलिए मान इधर क्रिसमस टाइम उनके जो तो अक्टूबर नवंबर में तो मान ये क्रिसमस टाइम आ है আৰু কাপা চাপা দাম নহয় গিতে না পইচা চা কামা কাপা চাপা কিনে অপনা করে না যদি অনলাইন দামে তো কি আছে মান ইকো কাপা চাপা কিনে না हमने कापा सापा किनी न किने किने अनलाइन दाम दे निचो खो मानु खान दे बच्चा खान दे हमने खान कापा सापा किना दिन न दे तो मुझे कमेंट कीजिए अनलाइन की ऐसे बोले तो महान नीचे नीचे ला ट्राइब ला ड्रेस था ना तो कितना itu monate itu April 1 to 6 to kanya kala festival ase to festival de mon nitu la dress lagana bahar ola ase bole to itu to kanya tribe ase itu semi tribe ase to out tribe ase mon chani jai to na to itu monate to itu wala tribe la festival ase na mon chani jai to mon Christmas samne to ki jani actually kinge kila tribe se janna pa na anda ase mon dam la कपड़ा सपा लगाओ मुख सु बोन गुना बाहर वाला ले तो की ट्राइब ऐसे की माने सुना ना और मेन तो आउलिंग टाइम दे तो महान इतु ट्राइब तो ना सब महान दुरो पाए तो ना निगा एक आउलिंग बाला से मैं लाइफ से आउलिंग एक भी अटेंड किया नहीं पता तमरा दिमापुरे बोए था कि ना तो मैं भी मेन तो बुस्ती दे महान बुस्ती दे आईएस बालवा माने फेस्टिवल बुस्ती भी चावला परा नहीं दिमापुरे था कि ना तो मैं एक साल ही मैं फेस्टिवल दे अटेंड किया kita भी फेस्टिवल खाने अटेंड करवा नहीं जिस दिन दो मैं केरला दे चावने की फमना को देखिए वाले भी ना पारे टाइम नहीं सच्चे kan चावल पार नहीं next year बालवा माने वो और कुन अलग अलग जगह था कि ना मैं एक्चुअली विश्व मीडिया पे देखा तो ने इंस्टाग्राम पे देखा तो कुन्ना केरला पे जा से ना itu festival manula kani kunna kerala te chawla se kunna busti ja se na ina bisi tige se ton dikena movie ekam khushi chawla mon libi pai na next year log pawo aro ina manahan balba festival manibi moju konya kase ki movie ekta konya la nitula dress libi eta necklace libi ekta bi nai life te mo lote don ekta bi na pawo sila makan kini bi nekini kita bi man festival do मैं अटेंड go ना पड़ा बा तो जितम दे मान नीचो सब ला फेस्टिवल है नीचो ला ड्रेस मैंने तो नेकलेस लगाने बेराई चले जाए ओके तो itu kan ना itu kan था किसी लिए मैं बाहर है बोले भी duty जान दे मान फेस्टिवल टाइम ऐसे itu kan नीचो ला लगाओ पारे होली तो kan नहीं नहीं तो
Movie আমরা বুঝছে আমরা আনকে একটু ফেস্টিভ্যাল একটা আপডেট করব না আমরা আনকে আপডেট করে দিয়েছে আর এটা মানুষজন মুভি কইনা আছে কইনা মানুষজন কব বিয়া না পাবে আর হ্যাপি হলে বা মানি লেবি কত থাকি লেবি আর স্পেশালি বুস্তিতে মন ফেস্টিভ্যাল মানাতাম দে মহন মহলা কইনা খান সাইটের বিশক বন্দুক মারে না টাউন ফালে তো মন মানে হলে বিশক বন্দুক না মানে মন সাইটের বিশক বন্দুক মানে তো বন্দুক মারাতাম দে আলো খুশি করবি on display to 1 to 6 মানে তো 6 date 6 তে লাস্ট মহান বনুক মারে গানা কৰি দে তো তেতন্দে তো মানুখান দি আলো বসে কৰিবি টাউন হাগা খান দলে তো একো নাই গানা কৰে খালি জামা কৰে বা চাই চাই যে আরে বেশি থাকান আলো বসে কৰিবি বনুক মারলে চকম চকম নাপাবি আৰু বা কিছু মানুহে আৰু হেপি আউলেন আৰু সবকে এইটো ভিডিও খুশি পাইছিল তো আপনার লাইক কৰিলে আৰু কমেন্ট কৰি নাপাহৰিবি আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু বাই বাই